Hi, beauty. May dati raw, mister. Hello, Plangga. Oh, it's been... Hi. Join me while I'm doing groceries. So... Yes. I'm doing groceries lang. Yeah. Ang palit ko gang na masura ko lalab, na masura. So what I bought today is that this one gang kasi yung binili ko sa Pilipinas gang hindi ko nakain. So binigay ko na lang. And I was surprised kaya napa siya. So mutilaw ko ani. Then nagdala po ko ani sa Pilipinas o pistatsian. So na-surprise ako kaya napa isa. Then yes, tilawan na ako lalab. Mangarbon ko kang sige ko nangarbon. And taran, Dubai chocolate lalab. So abot sa mga bata in a few minutes. Tilawan ni namugang kung usay lami ani. Cost it only €4. Barato lagi sa mong bukid lalo. Sa Pinas mahal, Pinas. Makapundre man sa Pilipinas gang, muro patang euro sa Pilipinas. Dire sa Europe barato naman. Pero ang barato sa Pinas no kay may barato sa Pinas bayan. Barato sa Pilipinas puro mahal. Mahal sa Pinas asa kung ano. Yung mga palangga na ko pa manangabot. Yes gang, mas barato dito sa Pilipinas. Mga biskuit, barato kayo. But there, mahal, lami. May lami ka lang. So, asa na mga palangga panabot. And so, today I go out kay putting to, I mean like, the sun is shining. The weather is very inviting. Gang, so urban na niya akong inviting word. So yaon bihan na pagaba. Sa English lagi siya gang kay dili siya bisdak sa ilo. Then mga tigang, mga tea sa mga palangga na ko kay kanang every morning mag-drink magina sa lagtino so muna siya tangag honey. Simple man kang life din na mo gang may kang kiyaw bitaw. Barato ra kayo makadaginot ka diri. Yes. Muna siya buhay abroad. Buhay OFW. Buhay ka ng ano bitaw maid. Maid man ko palangga. Maid ko sa akong anak. So, very busy akong life diri everything. Wala ko time magmarites gang. Wa jud ko time anak sorry. I'm so busy. Malala, busy dyan akong life. No? Busy akong life lang. Busy juga akong life lang as in. So busy, mga resibo, everything. Resibo everywhere. Resibo everywhere. Grabe mga resibo. Since I came to Germany, ang resibo gang grabe. Pero honestly, diri sa Germany gang, once gani maanad na bitaw kag kanang maanad na ka ba? You know? Maanad na bitaw ka? Mangita na kag countryside lalab. Dana na kag countryside. Yes, mangita na kag countryside. Kay mas kasi kag peaceful bitaw. Ingana.
Maganda. Mo bitte auf. Warte mal, ganz kurz. Hallo. Hi. Hi, Baby. Nabot na ako mga palangga. Nabot na ako mga palangga. Mga tag-chocolate gang. Mga tag-chocolate tali. So, nabot ako mga palangga. So, mga untagang. Nagyabo na sa kuskwata karong alaw. Say hello naman. Say hello naman kayo dyan. Hello, hello. Say my hello, hello. Nang wala na ko kwenta gang as long as I only buy what we need palangga. Kay lain sa kayo, ano, magpapasmo ta. Wala na ko kwenta gang. I don't like to, you know, kwenta, bitaw kapoy na kayo. The most important is that kana bitaw mag-budget lang. Food is life. Kana siya. You want to eat? Sure. Ingana ako. Ingana ako kasing pudre. Samot ang dala eh. We were already tag yung busy yung life gang. Busy ang life ko na kay anak dire. Katong sige marites ako gang. Mato siya anak gang. Galang lang naman to siya. Galang lang naman to siya. Sige siya pumarites. Ako busy mo sa akong life. Hello? Basta na ganit kay anak dire siya man. Huwag yung kay time anang magmarites. Kaya pulting bisiha anak. Akong anak, tulo ka buok. Naglang-lang siya. Mga anta ninyo, gang. Mga anta ninyo. I have for you. Mga anta ninyo, lalab. Uy, kumusta man mo dira? Uy, kumusta mo sa Pilipinas? Sometimes, I feel panic ba? Ma-apil bitaw kong panic. Ang mga post na ko sa akong mga friends, mga Save Philippines. Gang, what's wrong with the Philippines, gang? Please tell me. What's wrong man, lalab? Anong Save Man Philippines? Ano sa problem? Baka nakakita sa news. Save Philippines daw. Pray for Philippines. What's wrong? But early in the morning, gang, you know, dapat naman miskasada, no? Pero lalay, magamay pa. But makita na ko ang mga whereabouts sa mga pulis ba? So, like about 9 o'clock, 9 to 10 o'clock, 9 mga pulis nagtambay diri sa among atubangan gang. I think mga 1, 2, 3, mga 5 gud siya ka sakyanan palangga. Kanang sa customs, ya kanang sa police van, duha ka sakyanan. No. Duha ka van sa customs, ya duha ka tulo ka pulis nga kanang police ba. And then dugay kay diri nagstay. Noch eine, ich will das essen. Später, Bibi. Jetzt. 1,000, like, du Beispiel Gelade. Ja, we will essen dann gleich. Gang, usa ka oras ko sila diri nagsigig man diri sa mga tubangan gang kay nang hunting bito sila kanang something ang hunting nila. Dubai-Schokolade gekauft. Kay boundary na magumi sa Czech Republic palangga. Boundary na sa Czech Republic. So, nagman-man gud sila. Sie haben einfach Dubai-Schokolade gekauft. Ja, das ist am neto. Then karon palangga, nagmarites ko dito sa di mo ko gana masakpan ko palangga. Spata baby. This is ay pag-relax. Sus kay di mo ko gana masakpan ko kang makita ko sa police ba, suko man sila. Bawal man hanggang kana mag picture ka or mag kanang kana bitang mag how you say that? Mag ano ka ba? Say pag man eh. Kada maniid bitaw ka. Hatte ich noch nie gegessen. Yes, maniid bitaw ka palangga. Maniid ka ba? Sakpan ka kang bawal man na siya. So, naniid ko gang, dugay kay ko niya, while walking with my friend from Taiwan. Wie die Dubai-Schokolade. So, maniid ko gang, usa ilang gibuhat palangga. Pistazie auch? Yeah. Karon palangga,
Grabe sila gang nasa lagi pangita. Pistazien. Kay nga no, unusual siya ba kay normally pag nasa dakpon-dakpon lang diri, duha ra nakasakyanan. Karon kay Ich hab schon mal tulo lima naapay costume nga ban tapos na usa dito na usa ka ban nga murag walay tatak bitaw niya. Tulo ka pulis. Murag bitaw sila nga sila gipangita gang check up sila sa mga gipang check up nila ba. Sila gipang check up. License please. Muto na sige. License so loud bite. So karon gang namiid ko gang kay ganang syempre mag-anino bita sa atong mga surroundings no. Musa ko to ilang ano gang kay sige sila check up sa mga luyo sa mga sakyanan. Taga-agi sa mga sakyanan every fartoy sakyanan, every car ilang check up ang luyo gang. Especially kana bitong medyo sakyanan nga nay murag ban. Check up nila. Naka sila gipangita no ganina. Sige na jud marites. Ya akong gi-videohan. Kadagan kay pulis. Kaya nga no, stricto na makadirigang because I think we have a new rules and we have new people that are in politics, you know, new elected politicians, mga gana bitaw. So, dala mga changes sa mga rules diri. So, yan na siya gang. So, kung diya sa Pilipinas, pating sa muka diya, diri ga, mingaw kay diri. Kay, di kayo quick ang progressing sa mga population ba kay but murag lahi ra gyud diri ba kanang mingaw gyud siya nga dugay bitaw kayo mo progress ang population mo laging after 7 years nga pag uli na ko sa Pinas na shock ko ba kayo lang grabe daghana nagtawag gang na shock na jud ko while diri sa mua still the same, you know, still the same. Yes, we are also progressing but like maybe not so much population, but maybe the store are getting bigger, gipang dagko ang mga store, pero kanang mga population, not really. Dili kami ang anak kapaspas ang population dili sa among bukid. Yes. Siguro sa big city, pero dili sa mo amingam, gumi kami sa countryside. Dili sa mo mga palaritunon dito sa mga barato na kayo kay pang sale man siya niya basta magawas gani ko mag-roaming around ko sa mga stores para isahan na ba so magtantanaw ko dito sa mga wala ba itong exercise na ko nagulakaw especially if sunny nagulakaw ko nag-exercise na ko ba then kaya mula bitaw magtantanaw ko sa mga madawdaw bitaw na ko after ko kanang maglimpyo sa balay, mga household chores, maboring ko magawas ko niya. Mura na akong marites gam ko gawas, pero ang hilabot ko kang ko time, sorry. Ang hilabot ko kang what you go time ana sorry. Every time I go out, I just focus what I must do. Ang anak ako life diri. 17 ka tuig na lang ko gang, muna na akong life. Dati mga friendship nga makig-jam na to, banding na to. Why not? Anak ako. Night time, why not makig-banding ugwa. Oh, next time kay lagyo man diri ang mga friends. Busy po ba? Mga busy po ng mga friends. Bitaw niya. Kasi sila ilang own life. Bitaw kaya na mga work. So, ikaw na dyan lugaran. Spending time. Naman sana sila mga important things to do. Nahibong lang ko ito niya. Wa siya lingaw. Saan lang kalit. Iyabag. Paita. Lipay ko nakalikay ko atong panuway. Kaya maapoy ko sa iyang ka malas. Malas to siya. Manangin na lang. Ana. So I'm so like naibtan og tunok.
Yasahay kang wala man ko'y work diri gang ang mga bata man akong work no. Kung nakabalo gyud mo ba kaya ra ba yung i-reveal akong life. I-revelation na ba gyud niya akong life. So wala mo ko'y work, pwede ko mag-work pa lang ga. Namin kang work diri gang. Tapulan mo kuno ko gang. Namin kang work gang. Pero kanahala ako gina siyang i-fit sa time sa akong mga anak kaya ang akong priority ang akong mga anak maganya. Dito sa balay. Nang suya gyud kay siya sa ako as in. Sorry ako agi ko human. Grabe lain ko kang basta di ko magdumot pero dugay kay kumahuman. Kay wa man gud koy ano nga manghilabot ko diri sa akong isig ka tawo gud mag-inspire pa magita. Sometimes no niya itong ka-friendly ba sometimes ato sa nang itik a break kay mapahagmak sa tao sa hay kay kang friendly man jud kung kang anywhere I go out I'm so friendly I'm so kana bitong smiling or sa nang mga hi hello dia kay syempre give a special care to people ingana naman ko kang minaanad na po ko diri sa Europe kang ang mga tao diri mga cold bitaw kayo mga situation. But it's not a big deal to me kay European way naman ko gang. European akong style bisag ngani ning dagoy bisay ko. Hello palangga beauty. Yang nagwapa na kasi nako. Gang kanang maanad magyud ka ma-adapt magyud nimo ang imong surroundings gang. Pero lain lang kog style kay once nga muli kog Cebu. Dili na ko dadon ang kong pagka-European style. Mag-inato kung maayo sa to Bisaya kay dating ba. Di na ako dadon ang European way kay ma-misinterpret man ko. Inon din kung kahilas ni mo diha. So ako ra nang ibilin diri. Ingana siya gang. Ya diri pod sa Germany ang akong style nga Bisaya style ako nang dadon kay wa may magbuot na ko diri. Kung na ako sa Mumbalay. Pero nagos gawas German style kanang less talk, ang mata rin palihukon, smile, not so much talking, anak diri. Maghilo-hilo lang, and if naman kaila, just quick chit-chat. Maman na diri gang, kay ang mga tao diri, wala may gana makikistorya. Ang maritisay diri, tutukay lang, tutukay sa mata. Muna mga maritisay diri niya. Diri gang kay dili siya boring kay na-use naman ko diri pero I don't know but I am used already here. Ang lifestyle diri ako nang na-adapt na mag-inusara. Ingana lang. Nagtintukay diri, may saba-saba. Basta peaceful diri nga style nga life. Butang arena ko diri sa Please. Chocolate da Dubai. Murag tang arena ko diri sa akong buwan magsabsaba kay kanang mga vlogger dia kana sa gawas. Mura na ilang kuan gang kanang stress reliever kay gikan na sila boring kasi sila ra usab bitaw wala sila as in wala sila ano ba kanang outlet bitaw so muna magsabsaba sa isang wall. Muna mahimo na silang vlogger. Chocolate da Dubai. Pero kaba mo pwede mo gud na mag-vlogger gud, may magbuot diri. Sana mag-vlogger may magbuot. Anybody man, anyone. Ang mga mapaparang na lang talaga pag-asa ng bayan ngayon. Napreso si, Napreso si atong president? Really? Big deal lagi kay sa akong anugang, sa akong wall ba? Patay na daw ang Pilipinas. Ang mga mambabarang na lang talaga pag-asa ng bayan ngayon. Nadala na nila si Tatay Digong. Walang awa kayo. Unsa na may balita?
Ano sa naman yung Philippines? What's going on? Pinakamasakit sa lahat yung natuklasan mong nilalaglag ka na pala nang hindi mo alam ng tinuturing mong kakampi. Pataka na mo sila kampi. Good. From Kitty to Daddy. As my ascendants. Share. Nag-live yung Gila lagi. Kaluka. Vorbild. Ay. Gedächtnis. Ich glaube. Tita, naging... Blau ist leer. Was? Bist du eigentlich dumm? Das Wala siya problema sa Pilipinas pa. ist doch nicht dumm, ey. Wala siya problema ka, magmarites pa ko dire. Ekelhaft. Splatter sa kay lami ani. Ja, ich will das teilen. Kami jetzt bitte aufmachen. Allah. Hello. Pakita mo kung usay lami ani. Thailand lang ang bahing upat. Ein bist du. Layo kami i-apply no for pila ka oras para lang di makabisit ng Philippines. Ingana na mo kalab ang Philippines. Hala. Kannst du mal bitte meine Hände? So, ang Pilipinas, ang so naman ang Philippines. So, matilaw ko na ko, ani. Ako sa picture lang, di, please. Shucks. Moment. O magkukutilaw sa akong gida sa kuan sa Servus. gida sa Dubai. Wala ko natilawi bitaw. So, kanina lang. So, mga palangga, where are you now? Kansa mabite, we're Thailand is a... Dubai Schokolade. Yeah, kansa mabite. Doch. Amo na yung tungaon kang kanang upat kay pero sa largo mga ano. So, this is what it look like. Oh, 1, 2. So, sige na siya gamit na kutlangga, anak. So, mutilaw ko, ani, kay lami man daw ni. Oh, Dubai chocolate. kabalo ka. Reality It's not versus... What's up? Ni, moment. Buruda, expectation versus reality. Lami kang expectation ba niyang reality? Ambot lang. Lami kang expectation kang niyang reality. Ambot. For euro ra ba ni palangga? Sige na, kauna mo. I-try na niya. Can I taste? Warte. Warte. Ringo. Lami. Lami. Was heißt denn Lami? Stacho. Lami. Bura. Lami. Ja. Lami siya gang Dubai Schokolade. Lami siya, 4 euro. Der Luis möchte nicht so viel. Luis will nicht so viel Schokolade essen. My favorite is pistachio gang. Oh. Aber du hast doch gesagt, du willst doch nicht so viel Schokolade essen. Last na lang ich ni will siya. eine. Ja. Nehme ich 2. Those are ice cream. Bier. And also this one. Ja, doch. Du musst du mehr essen. Nilinis aufmachen. Kung ganun ka na naman niya ha. Los geht's. Pistachio gang. Und? My favorite. Pwede na. Ano sa ta? Dubai Schokolade. Ja. 10 von 10. Hannes, wie fandest du das? Gusto ham? 12 von 10 sogar. O dahil ko kang kapitin na akong buhala ah. Yummy. Gusto ham? Gusto ham?
Du hast doch. Halbot giban. Halbieren. Ako din sa gituro at tadloan. Magkuhan sila kang. Na bitte die Hälfte. Kani bitong kung ano sila ba ka na mag-share bito sila kung sa gamay kayo. Mag-share sa ako lang gituluan gam. Nur gucken, was da ist. Maaf magan. Was? Oh magan. Ist das? Bata. Kasi mabita. Mabita. Yung gabihan talaga. Wala ko ngalit sa Pilipinas, wala ko nakaon man niya. Di ba hata na lang sa kong daw. Ang lumisyo. Wow. Wow. Aliglay siya. Ja, das Ay, sin aliglay siya. Ja, das sind. Moment mal, ich muss da fotografieren, weil War 2022 war das. das sieht cool aus, Baby. Warte mal. Ganz cool, Baby. Lumisyo palang ga. Hergestellt. Warte mal. Dubai-Schokolade wurde Dubai Schokolade. 2022 hergestellt. 22 Ja, noch Moment. nicht. Nein, 2022. Nutella, Lumisyo palang ga. Dubai Eis Schokolade. gab es 2024. Lami ng halorin. Wow. Ich liebe es. Können wir wieder halten, Liebe ich bitte? auch. Ich liebe es. Das liebe ich auch. Jawohl. Schmeckt gut. Willst du mal Ano na siya? Sa mga Sonst willst du mal in Dubai übernachten. lecker. Dubai. Es mal später oder jetzt? Vielleicht jetzt. Jetzt ein Stück für dich. Ein Stück für dich. Bitte, hallo. Ja. Ein Stück für dich. Das ist für jeden 3. Und auch für mich. Aber das andere sind später, ne? Kann man später essen. So. Schmeckt gut. Schmeckt gut, ne? Schmeckt am besten. Schmeckt gut. Ich liebe es. Das mit der Pistaziencreme hast du auch gekauft. Schmeckt gut, Palanga. Oma, das mit der Pistaziencreme hast du auch gekauft. Nicht mehr. Ja. Das mit Pistaziencreme hast du auch gekauft. Aber alles, ich habe nicht mehr. Alles, ich habe geguckt, nicht mehr. Ich will mehr kaufen. What? Wirklich? Ich muss sie kaufen, aber ich schon alle. Haben alle Leute das ein... Schmeckt gut, Palanga. Haben noch eine? Nee, weiter. Wasser bitte. Oh, Einmal Luis, noch. nein. Nein. Luis. Haben Leute alle das genommen oder? Beispiel. Bitte, nicht alle auf einmal. Luis. Zum Glück Pistazien. Ich will mal. Warte. Ich liebe Pistazien Pistazien. oder was? Ich liebe. Brot mit Pistazien und Ich Schokolade. mix noch mal weg. Ich will Kann mal ich gucken. Kann ich Brot mit Pistazien reinmachen? Mach. Bitte. Brot? Nutella, Zucker. Also Soll ich das machen mit diesem Brot? nicht nur gut gemachte Ich Pistazien. kann, hier steht drauf Brot für Brot. Später. Ja? Nutella. Ich kann doch Mama, Brot mit Pistazien, Mama. Na klar. Das kann ich aufs Brot machen. Und hier kann man die Dann. Pistaziencreme kann man aufs Brot drauf machen. Pistaziencreme. Pabuyag lang lamig, yung mga anak. Pabuyag lang. Buyag, Kann man buyag, aufs buyag. Brot drauf machen. Pagkasap pwede, pas mo na nilapit ang side. Grabe. Hier normale Nutella. Maggut. Asan bitte? Dito, sasin so. Gegen meinen Weg. Warte. Warte, ich mach auf. Nee, ich mache. Das? Mit der Schere. Na. Luis. Sige na. Ich Handa mach ba Abschnippeln. Ich mach den Ich hab Deckel auch Dubai auf. Schokolade gegessen. Handa Ich ba mach den Deckel dito? auf. Luis, Eh, was masang gemacht? ich. Guck mal. Ayaw. Nein. Di mag-away gang. Tayo, I hate mag-away. Ich wollte das Band abmachen. Na, alles gut. Ich kann das Ich hier will nur Etikett Mama, abmachen. ich kann das hier aufmachen, Mama, das. Ich wollte nur das Ja. Etikett abmachen. Gang das- busy kaya ko diri gang. das aufmachen. Yeah, please. Gang busy kaya ko gang. Busy siya mula diri gang. Guck mal, richtig cremig. Creamish? Riech mal. Oh. Schmeckt aber. Oh. Perfekt. 2 Scheiben Brot. Aber nicht so viel, Sehr gut. please. Wir.
Nee, ich hab Immer noch, getoastetes Brot. Ay, bitte. ich mach nur ungetoastet. Ja, aber nicht so viel, bitte. Ein bisschen, ein bisschen. Ich nehme ja nur ungetoastet. Yung tilaw ba? Ich brauche nicht Sa tilaw lang gang. Oh, ich liebe das mit dem Reis. Mga Pilipinas Gab's lang ja sa auch kan. dem, seit Ich mach das im Machst du die? Sa Schokolade? Pilipinas gang? Ano daw? Nagilak mo sila gang. Ayaw kong magpaka-hipokrito ha. Aminin natin. Ich mach's ungetoastet. Nung time ni President Rodrigo Duterte, Was mit Schmilz? Nee. karamihan ng adik nagbagong buhay. knusprig wird. Karamihan sa kriminal nag-uunahang sumuko Das ist Schmilz. dahil sa takot kay Duterte. Sonst wird's feucht. Confident kayong lumabas sa gabi dahil alam nyong yung mga kriminal, mga tunas na loob, mabawasan na true. Erstmal das. Kung hindi si Duterte yung namuno sa mga pandemic, lahat tayo patay. True. Lahat ng pondo ng gobyerno ginamit si Duterte, maitawid Heute lang Nachmittag tayo hat sa pandemic. Dito, unsa naman si Tatay Digong na priso? Aha. Kann ich das hier jetzt hier? Nabilag siya. Darf ich jetzt hier? Mama? Darf ich das jetzt hier? Kuya, ng Pilipinas gang kay. Probiere. So, una ka das Pilipinas. Di na Mach safe. jetzt. Start. Ich dann auch. It's a feel. Labi, ambition please. Ja. It's a feel gong. It's a feel gong. This is sus galang it's a feel. Nein. That's right. It's a feel gang. That's na ginaw. Gang babay na gang imigang kay may sino ko lalab. Thank you so much for joining mga palangga. Have a nice day. Ciao.